बीजेपी को फेंक दो, बीजेपी को फेंक दो, बीजेपी सरकार आमका नका, बीजेपी सरकार आमका नका, बीजेपी सरकार आमका नका. 50 रुपये वाढले सिलेंडराचे. सिलेंडर वाढून 870 रुपयांचेर हाडलो. हे मोदी सरकार सत्तेर येवपाक 2012 रथयात्रा काढिल्ली. परिवर्तन हे परिवर्तन करतात तुम्ही. 870 सिलेंडर पावयलो. आज गरीब लोकांक सोसायटीन पयली जो काँग्रेसीच्या टायमार केरोसीन मेळटाले ते बंद केले तांणी. आज सरकारान तांकां रेशन पळवळायला आणि लाकडां आता ही लाकडांचेर लोकांची पाळी आयल्या. हे सरकार गरीब लोकांचो म्हणून सत्तेर आयलो. काल तुम्ही पळयला आसतले बीजेपी दिवस स्थापना दिवसात झेंडे लावपाक मंत्र्यांचे बंगले पळयले आणि गरीब लोक बाबडे कार्यकर्ते झेंडे नळ्याच्या घरात लायताले ते पळयले. हे डिफरन्स हांव गोंयकारांक सांगता. अजून टायम वचूना. 27 हांकां दाखोवन दियात. ही पळपाळी ना जाल्यार तुमचेर येतली लोकांचेर. आज हे मिनिस्टर हांच्यो गाडयांची नांवां पळयात. हे खंय पावले ते आणि गरीब लोक खंय पावले ते पळया. हो मोदी सरकार गरीबों का सरकार म्हणून आयलो. गरीब लोकांक पिळटात. हे बीजेपी सरकाराचे दाखोवपाचे दात एक आणि खावपाचे दात एक. हे मिनिस्टर लूट मारपाक लागल्यात. स्वताची पोटां भरतात. हांकां सिलिंडर कॉमन लोकां खातीर हांकां प्राइस घेवपाक जायना. हे वाडयतात. दुसरे म्हणल्यार राशन सारखे मेळना. आज म्हारगाई दाळ तांदूळ खंय पावला पळय आणि खंयच्या गरीब लोकांचे सरकार म्हणटात तुम्ही. बीजेपी को फेंक दो. मनीषा उसगावकर बीजेपी जनरल सेक्रेटरी. आज आम्ही हांगा प्रोटेस्ट केलो. डिस्ट्रिक्ट साऊथ गोवा डिस्ट्रिक्ट काँग्रेस डिस्ट्रिक्ट आणि आम्ही जीपीसीसी की लोकांक दाखोवपाक आनी सरकाराक मात तरी चुरचुरे दरा. हे गरीब लोकांचे हे सिलिंडर 870 रुपया हाडपाक तांकां बाबड्यांक त्रास कशे पडटा. तुमकां पडपाना फरक आहे मिनिस्टरांक. त्या आमदारांक पडपाना. पूण हे गरीब लोकांची काकूट करा. हे खातीर आमच्या बीजेपीच्या ऑफिसा मुखार प्रोटेस्ट आमी दवरला. पळयात व्हडले भवनां बांदली म्हणून तुम्ही मनीस जावचे ना. हे गरिबांचे चुरचुरे मात तरी करात. आज हे प्रोटेस्ट जे आमचे मनीषान सांगला तशें आज सिलिंडर वाडलो. तशेंच आज पेट्रोल डिझल वाडले. आज जे बॅरल जे रेट आसा आमकां मेवता इट हॅज टू कॉस्ट 38 रुपीज पर लिटर. आज जे आमकां सामान्य आमचे गोंयकारांक जे डिझल व पेट्रोल 30 आनी 8 रुपयान येवपाक जाय आसलें. पूण आज पळय खंय पावला ते 100 रुपयांचे पावला. हे उरले ते सगळे टॅक्सीस तशेंच आनीक 2 रुपया वाडयल्या. वयता थिंगा लूटमार जाल्या. लूटमार हे सरकाराक जे मनीषान आज सांगला तर वयता थिंगा आज हे वाडयला सिलिंडर वाडयला. वयता ते आज चोरपाक लूटमार कशें जाला. करप्शन एट द हायेस्ट लेवल. जे जावं जॉब स्कॅम जे करप्शन खंय ना म्हणना. आज हो करप्शनाचो सरकार आज लोकांक तशेंच जे बीजेपीचे मंडळ जे बायलो आसा तांकां हे अवेरनेस हे तांकां कळप कित्याक ती भोंवता जे बीजेपीचे झंडा लावन जे बीजेपीचे मंडळ लोक आहा ते बायलांक जे कन बायलांक हे खबर आसंक जाय आज कितें रेट खंय पावल्यात. सो तांकां लागून हे हांव मागता जे बीजेपी तांकां मातशें गिन्यान येयल्यात. Only question the BJP government is, instead of concentrating on corruption, rapes, increase in prices, you all are focusing on all the divisive politics, trying to divide people, trying to divert their mind, trying to polarize the Hindus. This will not do. Focus on the main points. Now, as just like Samuel said, I want to ask Cinderella and all her the Mahila ladies, the BJP Mahila ladies, where are you all now? मुंह में दही जम गया? Where are you all? You all only take big groups of ladies, put those sashes on, go and organize events, give them saris, tell them I'll do this, I'll do that, all fake promises. Where are you all now when the prices have increased? Doesn't it affect your house? Are you all thinking of the middle class ladies?
The rich can afford. What about the poor ladies? Is she supposed to concentrate on her family, or is she supposed to concentrate on doing her events? Her husband, poor fellow, works and comes. She wants to save some money. Some houses take 2 cylinders per month. What is she supposed to do? Do those ladies ever think of it? Do they come on the roads when the rape cases are there? When minor girls are being raped, do those same ladies come out? Is this the Achhe Din that is promised to us? रस्त्यार येवपाक पडला एक कारण कित्याक लागून ही म्हारगाय इतली म्हारगाय वाडल्या हांव म्हणटा शेतकाराक दिसना हे बायलांक त्रास जाता पळय ते आयज सिलिंडर हो खूब पावलो एक फावटी म्हयन्याक 2 सिलिंडर लागता जाल्यार हे बायलांनी खंयचे पयशे हाडपाचे बायल घर सांबाळटली काय हे सिलिंडराची पयली आयज 1,500 गव्हर्मेंट बायलांक दितालो 1,500 तो आयज पासून सारको लोकांक मेळना ह्यो 1,500 जर DSS मेळटा ते 2,000 ते सुद्धा सारखे मेळना बरान तर एक म्हयन्याक 2 सिलिंडर लागता जाल्यार जाले 1,700 रुपया हे खंयचे पयशे येतले हे गव्हर्मेंटान चिंतपा जाय BJP सरकार लोकांक लुटपाक भायर सरला पळय तो तेणी मातशें विचार करपा जाय बाबा हे बायलांक कितले त्रास जाता बायलो घर चलयतले भुरग्यांचें शिक्षण करतले काय हे सिलिंडर ही म्हारगायेचेर पळयतले हेचेर मातशें सरकारान लक्ष दिवन जाता तितले हे सिलिंडराची रेट आनी म्हारगायेचेर कमी करपाक एक दो बीजेपी को फेंक दो एक दो बीजेपी को फेंक दो बीजेपी को फेंक दो बीजेपी को फेंक दो बीजेपी को फेंक दो बीजेपी सरकार